अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कुरैश मक्का उमैर बिन वहब को घोड़े पर सवार करके मुसलमानों की तरफ भेजते हैं कि अंदाज़ा लगाए कि मुसलमान क्या तादाद रखते हैं, उनके पास कितनी ताकत है। तो उमैर मुसलमानों के पास से जब होकर आता है, दूर से उनको देखता है, तो वापस आकर कुरैश मक्का को कहता है कि मुसलमानों की तादाद 250 या 300 से ज़्यादा नहीं है, उनके पास सिर्फ तलवारें हैं, उनकी सारी फौज यही है जो कि मैदान में मौजूद है, ना तो उनके पास हिफाजत का कोई सामान है, ना कोई पनाहगाह है। लेकिन मैंने उन लोगों के चेहरों पर खौफ नहीं देखा, ऐसा लगता है जैसे वो मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन मरने से पहले हर शख्स कम से कम एक आदमी को ज़रूर कत्ल करेगा। अगर हमारे इतने लोगों के कत्ल होने के बाद हमें फतह मिल भी गई तो वो किस काम की होगी। इसके बाद कुरैश ने अबू सलमा जुस्मी को भेजा। अबू सलमा मुसलमान फौज के बारे में आके बताता है कि खुदा की कसम मैंने मुसलमानों के पास कोई ताकत नहीं देखी, ना उनके पास असले का ढेर है, ना ही उनके पास घुड़सवार है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का ख़ानदान जो है वो मक्का में सफारतकारी का जिम्मेदार था। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को सफ़ीर यानी एम्बेसडर बनाकर कुरैश की तरफ भेजते हैं कि जंग रोकी जा सके। कुरैश मक्का इस बात पर तैयार नहीं होते और वो इसी बात पर कायम है कि वो मुसलमानों से जंग करेंगे। इसकी वजह शायद ये भी थी कि उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि मुसलमानों की तादाद एक तो ज़्यादा नहीं है, ना उनके पास हिफाजत के लिए तलवार के अलावा कोई ख़ास हथियार है। तो वो तो सोच रहे थे कि हम तो बस अब जंग जीतेंगे, फ़तह का जश्न मनाएंगे। और ये भी कहा जाता है कि वो ये सोच रहे थे कि हमने किसको कत्ल करना है, किसको कैदी बनाकर ग़ुलामों जैसा सलूक करना है, क्योंकि वो बदला लेना चाहते थे मुसलमानों से हिजरत का। और जब इस तरह की जब जंगें होती हैं तो फिर जो जीतने वाली जो कौम होती है उसकी औरतें जो हैं वो अपने आबाओ अजदाद की बहादुरी की बहुत सारी दास्तानें सुनाती हैं। तो बहरहाल वो इसी खुशी में थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के मैदान का जायज़ा लिया। इस दौरान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ जगहों की निशानदेही की कि कल यहाँ कुरैश का फलां सरदार कत्ल होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, गोया मैं कुरैश मक्का की कत्लगाहों को देख रहा हूँ जहां वो कल गिरे पड़े होंगे। उस जमाने के रिवाज के मुताबिक जंग में मारे जाने वालों के साथ जो सलूक होता था वो ये था कि उन जिन लोगों को कत्ल किया जाता था उनके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा यानी बॉडी पार्ट्स काट लिए जाते थे। कत्ल करने वाला फौजी उन्हें अपने पास एजाज़ के तौर पर रख लेता था। लाशों की बेहुरमती करना यानी कि उनके कान, नाक, बाजू काट लेना बिल्कुल भी बुरा नहीं समझा जाता था। दुश्मन का सर काट लेना एक बहुत आम सी बात थी। और कैदियों को जंग ख़त्म होने के बाद कत्ल किया जाता था। कैदियों को बाज़ औक़ात आग भी लगा दी जाती थी और कैदी औरतों को कनीज़ बना लिया जाता था। 16 रमज़ान 2 हिजरी का दिन था। उसकी शाम को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फ़ौज से ख़िताब करते हुए फरमाया, हम लोग अपनी ज़ात के लिए जंग लड़ने नहीं आए, हमारी जंग अल्लाह के लिए है। इससे ज़रूरी है कि हम इनफरादी कामयाबी और बहादुरी दिखाने के बजाय मुत्तहिद होकर लड़ें। तो में से कोई भी शख्स दुश्मन के मारे जाने वालों के जिस्म के अज़ा अपने पास यादगार रखने की गर्ज से नहीं काटेगा। जिस तरह जिंदा इंसान का एहतराम किया जाता है, इसी तरह मुर्दा लोगों का एहतराम किया जाए। किसी की नाक या कान ना काटना कि तुम अपनी फतह का इजहार कर सको। अल्लाह ताला ने हर चीज़ के साथ अच्छा तरीका इख्तियार करने का हुक्म दिया है। इसलिए जब तुम जंग में कत्ल करो या बदला लो तो अच्छे तरीके से कत्ल लो। ये बात जो है सही मुस्लिम में भी बयान की गई है। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से कोई अपनी सफ़ से बाहर ना निकले, अपनी सफ़ में रहना। अगर हम इस जंग में मारे जाएं तो अल्लाह ताला हमें इनाम में जन्नत अता करेगा। अगर हम मैदान छोड़कर भागे तो दुश्मन हमारा पीछा करता हुआ मदीना मुनव्वरा भी आ जाएगा और वहाँ रहने वाले यहूदी और मुशरिक हमें गिरफ्तार करके दुश्मन के हवाले कर देंगे। दुश्मन हमें कत्ल कर देगा। इसलिए अल्लाह ताला की खातिर बहादुरी से मैदान जंग में लड़ना। तुम लोग कुरैश की फौज में शामिल बनी अब्दुल मुत्तलिब को कत्ल ना करना, उन्हें कैद कर लेना, वो जंग में मजबूर होकर निकले हैं। कुरैश मक्का की फौज के पास 3 झंडे थे, एक अबू अजीज के पास, दूसरा नजर बिन हारिस, तीसरा तलहा बिन अबू तलहा के पास था। इन तीनों का ताल्लुक बनी अब्दुलदार से था। मुसलमान फौज के अलमबरदार मुसअब बिन उमैर हैं। इस झंडे का रंग सफ़ेद है। इनका ताल्लुक भी बनी अब्दुलदार से है। इन्हें इस काम के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंतखब फरमाया। बनी अब्दुलदार मक्का में रवायती तौर पर अलमबरदारी के फ़राइज़ अंजाम देते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमें इस ख़ानदान यानी अब्दुलदार के हक़ का ख्याल उससे ज़्यादा करना चाहिए जितना मुशरिक करते हैं।
مسلمان فوج کے پڑاؤ کا فیصلہ کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا گیا کہ سورج لڑتے ہوئے آنکھوں کو تنگ نہ کرے۔ مسلمان فوج کی صف بندی اس طرح کی گئی کہ ان کے چہرے مغرب کی طرف ہیں۔ یوں قریش کے پاس اس کے سوا کوئی اور صورت نہیں بچتی تھی کہ ان کے چہرے سورج کی طرف ہوتے، یعنی مشرق کی سمت۔ فوج کی صف بندی کچھ اس طرح سے ہوئی کہ سب سے پہلی صف میں نیزہ بردار تھے، ان کے پیچھے والی صف میں تیر انداز تھے، اور سب سے پیچھے تکون یعنی ٹرائنگل کی شکل میں تلواریں لیے سپاہی کھڑے تھے۔ مسلمان فوج کا دفاع 3 لیئرز میں تھا۔ اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو زیادہ جسمانی نقصان سے بچانے کا انتظام کیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا نعرہ ہے یا منصور امت، یعنی امت کی مدد کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہر کمانڈر کی طرح اپنی فوج کو جنگ کی حکمت عملی سمجھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جنگ کی تربیت کسی ادارے سے نہ لی تھی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی رہنمائی پر ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کر رہا ہے۔ قریش مکہ نے مسلمانوں کو چھوٹا سا لشکر دیکھ کر خوشیاں منانا شروع کر دی تھی۔ انہیں اپنے لشکر کے سامنے مسلمانوں کی فوج بے سر و سامان نظر آتی تھی۔ ان کے سردار آپس میں سر جوڑ کر مشورہ کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ آج ہم اسلام کو اور اس کے ماننے والوں کو آسانی سے ختم کر دیں گے۔ کیا یہ ٹوٹا پھوٹا لشکر ہم سے جنگ کرے گا؟ ابو جہل بہت غرور سے کہتا ہے کہ لات و عزا کی قسم، ہم ہرگز واپس نہیں جائیں گے جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ان پہاڑوں میں تتر بتر نہ کر دیں۔ دوستوں، قتل کرنے کی ضرورت نہیں، انہیں پکڑ کر رسیوں سے باندھتے رہنا۔ ایک قریشی سردار کہتا ہے کہ مسلمان تو اونٹنی کا ایک نوالا ہے۔ رات کا اندھیرا چھا جانے کے بعد دونوں فوجیں اپنے اپنے خیموں میں موجود تھیں۔ یہ رات دونوں فوجوں کے لیے بہت اہم تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہرے داروں کے علاوہ سب لوگ سو جائیں تاکہ صبح تازہ دم ہو کر لڑ سکیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات عبادت میں گزاری، جبکہ باقی مسلمان گہری نیند سوتے رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اپنے رب سے دعا مانگتے رہے۔ دعا کے بعد جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک موڑا تو چاند کی طرح روشن تھا۔ یہ روایت عبداللہ بن مسعود اس طرح سے بیان کرتے ہیں، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی رات اللہ کریم کو واسطہ دے رہے تھے، میں نے اس شدت اور قوت سے کسی کو اپنا حق مانگتے ہوئے نہیں دیکھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، یا اللہ، اگر تو نے ان مٹھی بھر مسلمانوں کی مدد نہ کی تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس بات کو صحیح مسلم میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک سجدہ ریز رہے اور رو رو کر دعائیں مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 9 نازل کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اپنے خیمے سے باہر آئے اور اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے ان سے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج جو بھی اللہ کی رضا کے لیے دشمن سے لڑتے ہوئے میدان سے نہ بھاگا اور مارا گیا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔